Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan complex number. Okay, before we proceed to complex number, kita study dulu berkenaan dengan cert ataupun square root. Okay, biasanya square root, nilai A, contohnya A, square root of A, dia mesti nilai dia adalah lebih besar daripada kosong atau sama dengan kosong lah. Maknanya A sama dengan kosong ataupun A lebih besar daripada kosong means A tu adalah positive value. Okay, example, square root of 9, square root of 4, square root of 81. Okay, all this value we already have dia punya value lah. Okay, square root of 9 equal to 3, square root of 4 equal to 2, square root of 81 equal to 9. Right. Okay, that's why the number in the cert, number dalam square root, dalam punca kuasa 2 mesti positif. Okay, what happen when the number is negative? Example of cert of negative 3, square root of negative 2, square root of negative 9. Okay, what the value we will get when we count this? Kalau dalam kalkulator dia akan keluar error, maknanya tak dapat dinilaikan. Okay, so bermula daripada isu ni, maka create lah disebabkan isu negative number cannot be square root, dia akan jadi error, maka kita ada wujudkan satu disiplin ilmu baru dalam matematik, iaitu negative 1. Square root of negative 1 kita akan letkan dia sebagai I. Okay, ataupun I square equal to negative 1. Nampak tak? Square root of 1 equal to I. So kalau I square equal to negative 1. Okay, so ini dikenali sebagai imaginary number ataupun nombor khayalan. Dalam in Malay is called nombor khayalan. Okay, contohnya kita boleh tulis imaginary number sebagai Z equal to A plus BI, where A and B is a constant. Okay, contohnya 3 plus 2I, negative 3 minus 4I. Okay, semua ni dikenali sebagai imaginary number ataupun nombor khayalan. Okay, contoh soalan yang melibatkan pengiraan involving imaginary number. Okay, there are 4 examples. Okay, number 1, simplify square root of negative 9. Okay, square root of negative 9. Okay, so we must crack negative 9 right as a product of 9 actually is product of 9 times negative 1. Okay, since kita ingat tak, kita belajar law of square root, jika hasil darab kita boleh crackkan dia. Square root of AB sebenarnya kita boleh crack ke dia sebagai square root of A times square root of B, kan. So same goes to negative 9 times negative 1, kita separatekan dia 9, okay, and negative 1. So square root of 9 equal to 3. Square root of negative 1 sebenarnya adalah actually is imaginary number, so we write as I. So the answer is 3I. Alright, tu first example. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, B, contoh yang kedua, square root of negative 7 times square root of negative 4. Okay, so this one kita simplify square root of by square root. There are 2 square root. Okay, square root of negative 7 we crack it right as a product of 7 times negative 1, and negative 4 is 4 times negative 1. So kita crackkan lagi, pecahkan lagi, negative 7 times square root of negative 1 times square root of negative 4, square root of 4 and square root of negative 1, kan. Okay, so which one we can simplify? Negative 4. Square root of 4 actually equal to 2. Okay, so we write 2 times square root of 7, sebab square root of 7 tu tak boleh nak simplify, kan. Boleh dapat nombor perpuluhan. Okay, kita cuba elakkan. And then negative 1, square root of negative 1 times square root of negative 1, dia akan jadi negative 1. Okay,
Sebab apa? Ni tengok ni. Negative 1 square root of negative 1 times square root of negative 1. So dia akan jadi negative 1. Kita akan pakai law ni lah. Sebab kita akan combine dia kan, dalam satu square root kita akan dapat negative 1. Okay. So we simplify negative 1 times 2, dia akan jadi negative 2 times square root of 7. Macam ni lah kita simplify dia. Okay. Dan alright. Next example 3. Okay. 3 times square root of negative 36 minus 4 times square root of negative 16. Ni kita combination, additional or subtraction kan. Okay, so sama juga kita crack negative 36 kepada 36 darab dengan negative 1. Okay, salin dulu. Okay, negative 16 kita crack dia 16 times negative 1. Okay, kemudian kita pecahkan lagi in square root tu. Square root tu kita pecahkan negative square root 36 dengan square root negative 1 minus 4. Okay, ini pun kita pecahkan square root 16 dengan square root of negative 1. Okay, so we simplify. Yang mana kita dapat simplify? Example, square root of 36 actually equal to 6 and square root of 16 equal to 4. Okay, so kita dapat tulis dia punya square root, value of square root kan 6, dan 16 dia akan jadi 4 kan. Okay, yang lain salin balik. 3 satu lagi, apa nama ni, 3 kita salin dulu. 3 4 negative. Okay, square root of negative 1. Okay, ni I tagging dengan warna yellow ni. Square root of negative 1 actually equal to I, imaginary number. So we write square root of negative 1 is equal to I. Okay, jangan lupa bukan 36 tu, 3 times 6 lupa buat bracket. Sekejap, kita buat bracket lah. Okay, 3 times 6 and 4 times 4 kan. So we get 18I minus 16I. So we can simplify as 2I. Okay, ni contoh yang ketiga. Okay, and last example for our part 1 is, okay, contoh yang keempat, square root of negative 4 over 9. Ni dalam fraction. Okay, plus 2 times square root of 1 negative 1 over 81. Alright, so dalam fraction kita akan implement law yang sama juga. Okay, kita akan correctkan dia. Square root of 4 over 9 times square root of negative 1 plus 2, jangan kacau, biar je. Okay, 1 over 81 times square root of negative 1. Okay, so yang dalam fraction tu dah positif kan, already positif, kita boleh simplify. Yang negative 1 square root of negative 1 dia akan become I. Okay, so simplify 4 over 9, square root of 4 over 9 equal to 2 over 3 I plus 2, okay, times 1 over 9. Kita combine terus jadi 2/9I. So kita tambahkan fraction, kita akan dapat 8 over 9I. Okay, settle.